Your Health First TV drives you to a better health. Ọkara ka o jiri gafee elekere asatọ nke abalị, gere akụkọ ahụike ndị a. Tupu anyị aga n'ihu, gere ọkpụrụkpụ isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Taa anyị ga-akọwara gị maka nje HIV dịka ihe ize ndụ nye ndụ mmadụ. Akụkọ ọzọ ị ga-anụ bụ maka ọrịa Lassa fever na ụzọ a ga-esi gbochie ya bụ ọrịa. Okwu na-eso akụkọ ị ga-anụ bụ maka ọghọm dị na enweghị ego. Ị gachala ma bata gị onye Igbo na-ege ntị. Ọka akụkọ ahụike nke taa bụ m, Charles Chukwuchekwu Ọgalagụ. Nwatọ ntị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ahụ kwa n'uju. Nje HIV nke pụtara Human Immunodeficiency Virus n'asụsụ Bekee bụ ọrịa siri ike na-emetụta ọtụtụ mmadụ n'ụwa niile. Nje HIV si na otu ezinụlọ nje virus a na-akpọ Retroviridae n'asụsụ Bekee. Site na agbụrụ nje HIV si bido, e nwere nje HIV nke mbụ nakwa nje HIV nke abụọ. Ebe nje HIV nke mbụ bụ ụdị nje HIV a na-ahụkarị nke na-ebute ihe dịka pasentị 90 nke nje HIV n'ụwa niile. Nje HIV nke abụọ bụ ụdị nje HIV nke a na-adịchaghị adịkarị, kama a na-ahụkarị ya na mpaghara ọdịda anyanwụ nke Afrịka. Nje HIV nke abụọ bụ nke na-emetụta ọtụtụ mmadụ n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ya mere, gịnị bụ HIV? HIV n'ikwu ya na ụzọ dị mfe bụ nje na-awakpo usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. Usoro ahụ anyị ji alụso ọrịa ọgụ dị ka ọta nke na-echebe anyị pụọ na ọrịa nje makwa na ọrịa ndị ọzọ dị iche iche. Ma mgbe nje HIV banyere n'ahụ mmadụ, nje ahụ na-amalite ibibi ọta nke na-eme ka onye ahụ rịawa ọrịa oge niile. N'ọnụọgụgụ, ihe dịka nde mmadụ 2 n'ala anyị bụ Naịjirịa bụ ya bụ nje HIV. Onye nwere nje HIV nwere ike inyefe ya onye ọzọ site na onye ahụ inwe mmekọahụ na-enweghị nchebe, unprotected sex n'asụsụ Bekee. O nwekwara ike inyefe ya onye ọzọ site na onye ahụ ikekọrịta agịga ma ọ bụ sirinji bụ ya bụ nje. A na-agbasakwa ọrịa ahụ site na nne ruo nwa na oge ime ma ọ bụ n'oge a na-enye nwa ara, ma ọ bụ site na iminye ọbara sitere n'ahụ onye bụ ya bụ nje. Anaghị agbasa nje HIV site na kọntaktị nkịtị dịka ikwe mmadụ aka, ịma akụ, nakwa ikesa ihe oriri na ihe ọṅụṅụ. Ihe mgbaàmà nke nje HIV nwere ike ịdị ntakịrị na mbụ, mana ha nwere ike ịdị njọ ma ọ bụrụ na aghị agwọ ya. Ya mere, ihe mgbaàmà mbụ a na-ahụkarị n'ahụ onye bụ ya bụ nje gụnyere ahụ ọkụ, isi ọwụwa, ike ọgwụgwụ, ọnya na-adị n'akpịrị nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ma ọ bụrụ na onye ahụ agaghị ka enyocha ya ma nye ya ọgwụ kwesịrị ekwesị, ihe mgbaàmà ndị a nwere ike ịkawanye njọ ma mee ka onye ahụ bido tawa ahụ. Ọ na-emekwa ka onye ahụ nwee ụkwara nke anaghị akwụsị akwụsị. O nwekwara ime onye ahụ ka ọ na-enwe ihe mgbagwoju anya makwa mee ka onye ahụ nwụọ. Ihe jọgburu udele ma sigbuo nwa nke akwụ bụ na ọrịa a enweghị ọgwụgwọ. Ka o sila dị, ọgwụ dị iche iche nke a na-akpọ antiretrovirals nwere ike inyere onye bụ ya bụ ọrịa aka ma gbochie ọrịa ịga n'ihu bute ọrịa obiri-na-acha bụ AIDS. Ụzọ a ga-esi gbochie mgbasa nje HIV gụnyere: di na nwunye kwesịrị ikwesị ntụkwasị obi na ebe mmekọahụ dị. Nke abụọ bụ iji okpunnabụenyi bụ kọndọm na-eme ihe mgbe a na-enwe mmekọahụ, agbanyeghị nkwa ọbụla maọbụ ụtọ ga-eso ya bụ egwuregwu ọ bụrụ na ejighị okpunnabụenyi. Izere ikekọrịta agịga maọbụ sirinji.
inyocha ọbara nke ọma tupu amịnye ya mmadụ ọzọ, inyocha ahụ gị maka ya bụ nje kwamgbe n'ụlọ ọgwụ ga-enye aka kwụsịlata otu esi agbasa ya bụ nje HIV. N'ezie, site na ọtụtụ ọgwụ arụpụtagoro gbasara nje ahụ, ọ na-esi ike ijiri sọsọ anya chọpụta ndị bu ya bụ nje. Gbaa mbọ chekwaa onwe gị n'ihi na nje HIV nwere ike ime ka mmadụ kpọwa gị asị ma ọ bụrụ na ha chọpụta na ibu ya bụ nje. Ahụ ọkụ Lassa bụ ahụ ọkụ nke nje Lassa na-ebute. Ọ bụ nnukwu nsogbu ahụike na-emetụta ọha mmadụ bi na mpaghara ọdịda anyanwụ nke Afrịka, ọkachasị ala anyị bụ Naịjirịa, Liberia, Sierra Leone nakwa Guinea. N'ala anyị bụ Naịjirịa, a na-ahụkarị ọrịa Lassa na steeti dịka Ondo, Edo, Bauchi, Taraba, Plateau, Benue, Cross River, Rivers, Anambra nakwa na Ebonyi steeti. Ọrịa Lassa na-egbukwa ọtụtụ ndị mmadụ n'ala anyị Naịjirịa kwa afọ ọbụla. A na-ebute nje Lassa site na ịta maọbụ iri ihe oke bụ ya bụ nje susuru ọnụ ma ọ bụ nyụsara mamịrị. A na-ebutekwa ọrịa a site na inwe kọntaktị gị na onye bụ ya bụ ọrịa. Ya mere, ọ bụ ọrịa na-esi na onye fere onye. A na-ebutekwa ya bụ ọrịa site na inwe kọntaktị gị na ọbara maọbụ mamịrị maọbụ asọ mmiri onye bụ ya bụ ọrịa. Ọ bụrụ na mmadụ bute ọrịa Lassa, mgbaàmà ya na-amalitekarị ịpụta ìhè n'ime izu nke mbụ maọbụ izu nke atọ na-eso ya. Ihe mgbaàmà na-egosi ọrịa Lassa gụnyere ahụ ọkụ, isi ọwụwa, ahụ mgbu, ịza aza nke ihu na olu. Ọ na-ebutekwa ịgba ọbara nke na-esi na ọnụ, anya, imi maọbụ ntị na-apụta. Ahụ ọkụ Lassa bụ ọrịa siri ike nke chọrọ nlekọta sitere n'aka dibịa bekee. N'agbanyeghị na ọrịa Lassa bụ ọrịa na-arịakarị n'oge niile, ọ na-akakarị njọ n'agbata oke ọnwa 12 kwa afọ ọbụla ruo ọnwa 4 nke afọ na-eso ya. Ụzọ a ga-esi gbochie ọrịa Lassa gụnyere ịkwụsị ịta oke makwa zere oke. Nke abụọ gụnyere ichekwa ihe oriri ka oke ghara isusu ya ọnụ maọbụ nyụsa ya mamịrị. Izere ndị ọbụla ịhụrụ ihe mgbaàmà yiri ọrịa Lassa. N'otu aka ahụ, ndị ahụike kwesịrị ịkpachara anya mgbe ha na-elekọta ndị ọrịa nwere ahụ ọkụ ọbụla nke a na-enyo enyo. N'ezie, ahụ ọkụ Lassa bụ ọrịa na-egbu ọtụtụ ndị mmadụ, ọkachasị ndị bi n'ime obodo. Usoro mgbochi dị mkpa maka ibelata mgbasa ya bụ ọrịa. Okwu na-eso akụkọ ị ga-anụ bụ maka ọghọm dị na enweghị ego. Mmadụ ịnọ enweghị ego bụ otu n'ime nnukwu nsogbu na-emetụta ahụike. Ọnọdụ enweghị ego bụ ọnọdụ jọgburu udele ma sigbuo nwa nke akwụ n'ihi na ọ na-ebutekarị oke echiche, arịrị na mkparị dị iche iche. Oke echiche nke na-abịa site na enweghị ego nwere ike inye mmadụ ọbara mgbali elu. Ọnọdụ enweghị ego nwere ike imetụta ahụike nke ahụ n'ihi na onye na-enweghị ego anaghị eri nri nke na-edozi ahụ. Ọtụtụ ihe ndị ọzọ ọnọdụ enweghị ego nwere ike ibute gụnyere ọnọdụ ibi ndụ na-adịghị mma dịka adịghị ọcha mgbe niile. Ọ na-ebute ihere nye onye ahụ. Ọ na-ebute echiche mmadụ igbu onwe ya, suicidal thought n'asụsụ Bekee. Ọ na-emekwa ka mmadụ na-ekewapụ onwe ya n'ebe ndị ọzọ nọ. Ọnọdụ enweghị ego na-eme ka mmadụ ghara ịnata ugwu ruru ya. Ọtụtụ ihe na-ebutekarị ọnọdụ enweghị ego gụnyere mmadụ enweghị ọrụ, mmadụ ịrụ ọrụ a na-akwụ ya obere ego, amaghị otu esi emefu ego, ihe mberede nke na-ebute mmefu nnukwu ego,
ma ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ịgbanwe ọnọdụ enweghị ego bụ ọrụ dịrị gọọmenti na onye ọbụla, ọkachasị ndị ọnọdụ enweghị ego metụtara. Ndị na-enweghị aka ọrụ ọnọdụ enweghị ego na-emetụta kwesịrị ịmụ ọbụnadị otu aka ọrụ. Ha kwesịrị ịmụ ma mata ụzọ dị mma esi emefu ego. Mara nke a, ọ dịghị mma iji agwa mpụ na arọ gbanwee ọnọdụ enweghị ego. Cheta, akụkọ ahụike nụrụ dara gị site na ụlọọrụ anyị bụ Your Health First TV. Maka ozi maọbụ ntinye oke gị, maọbụ inweta ọzịza na ihe mgbagwoju anya gbasara ahụike gị, kpọtụrụ anyị sọsọ na WhatsApp na akara ekwentị a 090-182-62823 na aha ndị dere ma chịkọba akụkọ ahụike nke ị nụrụ. Ka mụ onwe m bụ Charles Chukwujekwu ji asị gị, mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ọrịa. Kemesienụ. Follow us on Facebook and subscribe to our channel on YouTube at Your Health First TV. Your Health First TV drives you to a better health.